इधर 2 हो गया और इधर 2 है, इधर तक है, तो काटना पड़ेगा। फिर इधर इस लाइन पे और साइड उधर इधर से शुरू करके इस तरफ इधर तक। इस तरफ तो हो गया, इस तरफ और 2 है, वो आगे हो गया। অল্প এমনি কি আসু এমনি পলাইতে হইতেছে, তুমি ঠেকা দাও পায়ে হাতে। দেখো বন্ধুরা, আমাদের পানির কাম কীভাবে করি আমরা। পানিটা হয়ে গেছে, এখন মানে ঢালাই করবো, মানে সুত লাগাইতেছি, মানে ঢালাইটা যেখান দিয়ে যাবে টিনের উপর দিয়ে ঢালাইটা যাবে, সেই ঢালাইটা টিনটা প্লেন করতেছি।